जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय मामू ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ନାରାବାଜି କଲୁ କଟକ କ୍ଲବରେ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଦେଲୁ ଯେ ମିଟିଂ ଏଇଠି ବୋଲି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଯେ ଗତ ଦିନରେ ଏଇ ବିଷମକଟକ ଜୁରିଡିକ୍ସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ମଦ କୋଉଠୁ ଆଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଦଳୀୟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଏଇଠି ତ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଆଉ ଦେଶୀ ଘାଟି ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ସହିତ ବି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଟମନିଗୁଡା ଇଆଡେ ଡୁକୁମ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗୀ ଚାଟିକୋନା ବିଶେଷ କରି ଏ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଚୋରା ମଦ କୋଉଠି ଆଉଛି, କାହା ସହାୟତାରେ ଆଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ସେଟା 200 ଟଙ୍କାର ମଦ 400 ଟଙ୍କାରେ। ଏଇଠି ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଟା ରାଧେ ରାଧେ ତୋର ଅଧକୁ ମୋର ଅଧେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲୁ ହେଲେ ବି ପୋଲିସ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କୁ ଖୋଜିକିରି କାଢି ପାରୁଛି। ଏଇ ପାଖତଳି ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଁ ଗହଳି ସାହି ପଡିଶାରେ ପୁରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ ପୋଲିସର ଜାଣତର ନାହିଁ, ଏକ୍ସାଇଜର ଜାଣତର ନାହିଁ କି? ତେଣୁ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯୋଉ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଷ୍ଟାଫ ଗୁଡାକ ଆଜି ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି, ମିସିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ରାସ୍ତାକୁ ବୁଲେଇଛି। ଆଉ ଏତିକି ବୁଲେଇ ନାହିଁ, ଆଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ବି କରାହେଇଛି, ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିଦ ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଚୋରା ମଦକୁ କାରବାରକୁ ଯଦି ରୋକୁ ନାହିଁ, ବୋଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତିକି ମଦ ଦୋକାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଇଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ମୁଁ ଜିତୁ ଜାକିସ୍କା बहुजन समाज पार्टी स्टेट कोऑर्डिनेटर। आज आमर बहुजन समाज पार्टी रायगड़ा जिला सभापति श्री पूर्णचंद्र टाकरी एवं जिला प्रभारी श्री रामदास टाकरी एवं आमर ब्लॉक सभापति श्री लदा हिकोकांक नेतृत्व रे आज आमर पुलिस स्टेशन रे विषम कटक आईआईसी को आमर जो विषम कटक रे जो टाउन रे जो इलीगली जो लिकर जो बिक्री होची आपण माने जानि चंती दुईटी जो मद दुकान अच्छी देसी भाटी गोटे अच्छी एंड जो विदेशी जो टिपी बंद मद दुकान जोटा अच्छी ऑलरेडी लाइसेंस बंद अच्छी वर्तमान किसी कारणवश कोर्ट रे जोटा पेंडिंग अच्छी किंतु आमे लोकं मानक थारो में जानिबा को पाउछु अभियोग आसुची जनता कोटारू जे 4 रु 5 जगह रे इलीगली मद बिक्री होची। तेणु बहुजन समाज पार्टी आमे पचारवा चाहूँ इ मद सप्लाई किए करुची किए आणुची कोटी रखा होची एटा जो एक्साइज जो डिपार्टमेंट जो अच्छी जो एक्साइज माने जो हमर इन्स्पेक्टर बाबू जी अछंती तांके जानुछंती कि नाही कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिल्ला रो अधिकारी पांकर एटा खबर अछि कि नाही एटा में गत आगरु मध्ये आमे आउ वीडियो वार्ता माध्यम रे आमे चेतावनी देइथिलु किंतु दुखर विषय कौनसी अधिकार देखा जाउना वर्तमान आपण माने जानि थांतु आ 90 ml मद को जोटा 300 टंगार मद को एमने 350 टंगार मद बिक्री करुछंती। एटा होची आदिवासी अधुषित अंचल एसटी एससी माने गरीब दुखी चाषी मूलिया आ हमर श्रमिक एरिया मान हमर एरिया अटे हमर लोक दिन तमाम परिश्रम करुछंती किंतु निरीह लोक माने से माने हमर मद पीबा हमर कोनसी कल्चर खराब नाही एटा गोटे हमर ट्रेडिशन हुए किंतु ए सरलता को नेकिरी कोन करुछंती मद माफिया माने माने कोन करुछंती गरीब दुखी तारू 300 टंका मद को 340 टंका मद बिक्री करे एमान को शोषण करा जाउची। एटा होची विरोध रे आमे आज थाना बाबू को आमे लेखि देइछु आ आगाम दिन रे ए बहुजन समाज पार्टी हमरो विधानसभा जतल को चालू हबो बड़ धरण रे में रायगढ़ जिला अबकारी विभाग एंड एक्साइज डिपार्टमेंट को आमे बहुत हजार संख्या रे में थाना तांगर विभाग को हमर गेरिवार निष्पत्ति नै अछि। विधानसभा जयदेव मोर नाम होची लदा हिका बहुजन समाज पार्टी ब्लॉक सभापति। आज आमे आज एते लोक आसबार कारण होची कारण हम ए विषमकटक ब्लॉक रे बा एरिया रे दुर्गी हो कि हमर खाटमुंडा हो कि कोडी हो किंतु वर्तमान जो हम विषम ब्लॉक रे जो विदेशी मद दुकान आउ देशी मद दुकान मद बंद थाई कि भी हम अंचल रे ए जो मद केमिति बिक्री होची जे जो हमर अबकार विभाग बा एक्साइज ऑफिसर जो हमर कर्मकर्ता मान अछंती
ସେମାନେ ଆଜି ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଇଏ ନିଖୋଜ ଇଏ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତିକି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିକି ଅନ୍ୟ ଇଏ କରି ଅଧିକା ଚড়ା ଦର ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ସେଟାକୁ ତଦନ୍ତ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଦନ୍ତ କରି ଇଏ କରନ୍ତୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। এটা ଯଦି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କିଛି ନ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ ଆମେ ପୁରା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ତରଫ ନାଇକି ମୁଁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହିସାବରେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।